Akan TV, the internet, the bell. Subscribe for more. Akan TV, Fiso DG representing. Ghana for I have for any tier for pa dan day na muhwe dwumedi ene de nso nsem sisi eda nsem sisi asembe na esi enda ye de bre I have for any tier for yo nsema esi ene de edoso ye na enu de ababe sen omanga ne kom beye na otwemienu bei fa anas adumiya anas the leak video oba beda na di ehun sema sorry dia amanyofo kan dia timamufo kan dia media people for so yeso ye kan ni na ye de bebremo nsema na ekoso na kufu ado akache efa na step yi ho nsema aba wo ho e de bebreo asemben na ye papa JJ Rollins kan enche bia oda sembe tu jofa man penda da jo mama ho ene man penda da di ekufo ho ama papa ho achew June 4th eba inen se June 4th ba ye papa JJ o celebrate asembe na waka na die na Ghana for so kafa June 4th ho ensem no de edorson ye maame Queen Elizabeth wakasa afa gay ene lesbianism ekoso ho asembe na maame akafa ho nsem we ni nsem aka ina ye de bebreo ama Ghana ni ba wache wadwene ne adwadwe nchere nso atudwa na ye nche hokra no ye ndi otwira mpo Nyankopon ase se wa ma ye nkwa wa ma ye hoden enye ni pe ina na nya nse na mene wo nyai eno nche se ye nipa sense ankofo no ne mom adom bi nti ena ndede ye ti ase na mete ho na me kasa na wo so wo hwe me na wutie me obi epa no kwa dia kase onye bi obi epe eni dia hwade onye bi ye ndi yare ho fel yare de oye den abrabọ na wo mu no benefos unyini ya mensra kwetia yare betumi abo ni tembia esan betumi ato amane betumi ato na se wo ho na se sa na wo nyina bi nto wa na de aseda ma okese esan se de ono ope na eye ho mene okase ya yakwa yare sabi ahodo pe bre na gu amanie mu ene de mi coach am di edi kan ne se emwa ben ene ede boy nuanam a sebi omeya ayarefo ye te Ghana yi obi onum a ye wo no nya yarefo obi onum a ye wo no na otese wa ende esanti amane nto how bi nti enua we mu akwa amane mu ebi onum a do mbedi kura na ayeden obi a sebi wodi dem edwuma be na akwakoye ede nya bibi edi sankofo ina ewo man mu se minu mi na ye koye ba ye benya bi ne so ye beboa omo emwa ben ene ne de ye de boa ye nuanu mu sebi omuntumi nkomba anope mesra o se wa Yankopon hira ama wonye bi ebi Yankopon hira na unye bi a tena wonsa na ebi nka wo mu hia moa maame na otu wonfichire ho na ne kuna wu a ne man na egu no so a oda sori anope de odi kura onya no mebisa se wadwene maame no ho ye nyina na edukosiada ye kwa asori ko tie nyame asem ye nyina na edu efiada ye komos ko tie nyame asem ye nyina na memenda ye kwa asori ko tie nyame asem no se nyame so mpa ne se obi ko hwe nyanka na ekunafo ene se wona wodi dem empra he ena ye ayenya bi ye ne kosa nkofo we mu ho ene de mesre se Yankopon eye osikeni for purpose Yankopon eye wodi for purpose Yankopon ema wunye bi for purpose ne se obi wo ho a ohia mwa ede se ne wonye bi a se nipa no trewonsa na bi nka no enye nhye de nanso twa ne se wanya ama wunua no wanya ama me empepi ni nyina no ye mbebire hono mo a yetumi nya ye hotam edidi ebika ne atoagu nanso maame bi ti onfichire de ono kura odi no kura na ho ayede ama no enye nde na mabroni ebewi ase efi abodi ase aye ebewi ase ni ewo bobroni bi a na skeni bi di we kwa no kudi ase mpoporowa
saa no nyina yɛ hwɛsode de ma yɛ sɛ ende Yakobon hyira no nya bia ma onsan so wo ma wo so hia bi no so na wo hyira adɔso enhyira de bia no kasa nya nhyira nko ane sika o obi wo no mo a yesi afi mu bɛyina nko hospital da efi afi mu bɛyina esan amane o how bia nto ne da wo so nhyira no no eno nti Yakobon hyira o hyira o kwa bebree so Yakobon be hyira o hyira wa abra wo so abu obi a owo bi eno nti enede ye coach di dwumadie kan ne sɛ Yakobon hyira na wonya sikeni Yakobon hyira na wonya bia tena wonsa mane nka obi bia ohia mmoa na wayama obi no wayama no Yakobon na obekɔ so hyira obema onkwatente obema de oyɛ bia yeye wasefo enyare da wasefo nkode efiase da wasefo bekɔ so ayadefo esanse odwunomaburo bi ho eno enkonkoda yo ensem sisi enede asema esie no menumi na yenim na asemi ba ye ma wo kwan e ma wo nkyere wa adwene ye nua no do na e frɛ titiro na wa ma no ne no ebi send audio ebi frɛ sɛ Akan TV asemi kese se abeto man Ghana o man akwanya me nkyere ya adwene o man kasae na me kyerɛ mo so munya abotre ye de ye mpentem emfa asem emba asem no ye duoduemu ye domo sukɔ ye hwehwemu ye hu dia kwakosie ne de abra ahwefo ne etiefo na o kyewa adwene wo hu se sei na asem tintin ma me so me kan fa sei ye papa o free America aba na na enu ye program ye papa MC Hammer ebe wo bia ye chia dwumedi wo hwe no YouTube so na we di ekira ba Ghana wo ba Ghana ba be hwe chia kwani aba be ye program we emi o se dwumedi ye di ne hanom no ekọ ekire na titire fo so ehwe dwumedi enu nti dan de na mesre se dwumedi wo de wadwenkyere ba atemudie de ye be se no ye because etitire hwe dwumedi atemudie emfa hwe ma o ye nua bi a wo ye NDC ni de bia wo di matem e wo net me de bia me ka je se me enya atemudie nti e na me ye dwuma we e na enye sika nti e na ye di dwumedi we e na enye wu nti e na ye di dwumedi we nemu eye ordinary Ghanaian na ono to abama ye na Kufu Ado a se nipa no na brabo ohun de ode na brabo ekọ ahokyere kom ede no na osusu se nko oto abama nsan aba na nsan ne mba na brabo omo na dey ndi na ye kasama omo edi se wo to abrokyere wonya ho na ye NDC ni nti wondwene omamba na omo to aba na ekomodi omo no ho a o de emfa wase wonya asem enu nti obekọ so edi ate obekọ so asedi aye dwumedi obekọ so di program we so aba esanse program ya de ba ye omo so frɛ ebo ya ba so ye omo frɛ ehye nkran omo frɛ ka se dwumedi Akan TV mu di ye ni so da mo kɔ so amonye benefo se anka odanti o se ekwan na etene ye ya wo o man pen dada a wotwam efa ne ho nti de bi obedi ate enya wo na ye hwɛ de bi ameka kye NDC for meka kye MP for meka kye party bi a wo Ghana ha se o man Ghana no ye na ye dia mo de na ya man yokuo yekuo na mwate e na ye mra se ekuo no we de hono baji tumi na de o man na hye wonsa enti o baji tumi a o man must go on o man country no aye Ghana na o se konkan o se o man di ye o man ni mu enne Ghana for man chere mabawa ya ha ya na mama for kro so na me nua ba bi free Georgia aba Ghana oba ye just oka how na de tia wa kwakọ fam e wo bi man so a areho na ya me bisa se eno no nya obi kuro nya oman e je se Ghana ye de na sa oman ne de o matuma ye nie ya je se Ghana for ma ye bread ye nim de kokọ bo mo ko ye djuma ye mpe ko ye djuma kutu djuma ansa ne ansa akoya no ye de ye Ghana na nya oman na nya kuro ana ye mo amanyofo say ye be cancer papa na be condemn nti e na oman na e na ye bre say ye man bi di audio from America ba eno a me de to ho nsema ye man me ne ka no e mu bie no ho ma enya no kre oman Ghana na ye team no obia ye corrupt eno nti e na ma oman ye bre ye high me ye corrupt also ye corrupt eno e na dan de na pese ye to adwene na sa corrupt na me ye corrupt na wo ye no etumi free ya brabo mu na pepa ye ekoso oman mi no oman na tumi etumpon oman be na ye chichiri oman ya enne wo hini no nya asema wo kwakode bi skini de ya ye jao na be ye den ene skafon koso a endi dream e wo man mu yo ye de be ya ye ka
de bia yɛka emabunu na ye wo man ni mu no ye daachi na hia yen de bia meka se okonfo ne si kromu a otimu bi se mo manya mo ho na mo se mo ndwene ye mabunu no ho monya mo ho na mo se ye kasa na be di atem monya ho na mo se ye kasa na asa ye kana enam se anko ye ama wontu be di atem a hu se mabunu no be sore dako eno ena ye mpese be sinti abena abayina ye gusu a ye sre mo se monya oman ye ma ye mabunu no otom yan kasa bebri ena de eye nsam sisi na nsam sisi be kwa mo ache wa adwene e papa kan Japan eda be tudwa se dwumedia ye nua be ma Anas Arimiya Anas odi no efa bebri etieti ankofo fa ahodie so enu nti e wo se Ghana for ye soritia asem we aye nsam bebri Honorable Ken Japan de mi hu da Ghana ni ba anase Ghana for bi endi na tem de bia ye di na tem na no ena de akan TV a chance hu se no oman na ya chechire no e kabima minka bi ene ya de chechire ye man no enye oman a ba kofo kasa no ano no obi a wakwanya se asem bi ha na otumi kana ade ntine ye se ye democratic country no ye kabima minka bi no enu nti se Anas akwa investigation e da betudwa na so de betudwa no etie obi fa ahodie so a na papa Ken Japan so fa ba bi no ho kwan se oche na adwene enu nti ye papa yi so afa kwan bebure so akasa e di leak pictures a Anas ya de bia wakatene no ma pese obehu nanim no o da betudwa se nipa we ene efe na Anas Arimiya no uhu na wahu so onu nie na kwan a onam so a oye na adwuma no eye kwan a oye ade ndi abo no ankasa ne ho mu se okonya information na efa obi ho na mum onya information wi a je na we chire eye dream je na we chire san se ya papa Ken Japan na asmo kan na se so many instances, so many videos, so many evidence a chese ye nua be ma Anasi se ohu ba asema otumi ji usika na wojao na se wo nya sika na ama ne dia ena ode oba abonten na je se eno ena ya twema Jose se na je se GF asemi okoye baaye okotu sika bi ana ena enu nti ye baba kosinya nteti wonya se sika na ama no enu nti enne ode papa aba abonten a nyame ya aduma next week odi ni video yi eba ba che wi asa fana na ama obi ehu bi ana e gwa kofa nungu ase aba eba president ye papa yi dwumedia odi no wo football mu eso o ye FIFA executive member osanso ye CAF meche Africa hanomo ye football kuo no osanso ye vice president to sesen eza papa yi o ye no hoja ko FIFA kwa kodi dwumedia eso eba bo man eba ti o man Ghana enim na se diwe be for wa boni ba ye den no kwanse bra be di ne so elunti which means Anas ade na wa ye no ade a eba be gu ye papa kosina ntechi ho fin Anas susu hu ne se sa ade no wanya dream je ne kata se koso o man Ghana nti so nso ye na wa che ba be bi no usuo se ade a me kwa koye ma hwe ne ya akwa bi di Anas ode me ba beto abonte ama mani magu ase enti ma minjai enti asem no akoye kosara ntatwene ugbo eni manye ugbo eche nye ye baba Ken Japan dia all kan no efa ba bi ne ya adwene esan se according to no say Anas no owo evidence a chese dwumedia odi no odi nya ne ho a onya ne ho wie su kra on se ntua to fa mbo o man kanko a wa cheche Japan bebe a Anas aya common no akasa ne ho na no na misu mi bisa se na se Anas ono no company from Tiger IPI Tiger IPI no omudwumedi omde ne se omuye ku a omuye investigation and say wo kra na obenya asema na se wo fi ana se biko betumi efruma won tell betumi ko hu omo na da kodo betani nhwemu am ye hu baby kopoti a ade no free baaye na se dwumedi a ti sa so na eden a edide bebem because journalism no yo akwan miensa ya faso editina ewiase yo dia o ye enam wo manmani nti ene o dia wo ye enam de obedie nti ene o dia wo ye enam se no krabede die nti
na mpempi no ye ebibem ha no no ye generation ye ne sebe ya eja ye benye bibie di because o man Ghana na say Africa ha na etimo no bibia no eyemwa bibia eyemwa enu nti ye papa ke Japan de o kan say mpempi na ase no oye ne setup wo hwa na o ma frɛ o ma hyehyɛ ho say oh Mr. A ye company we ye pese ye ne obedi dwuma we enu nti je ebia $1,000 and I said $2,000 and I said discuss na ma ekwan na ye no ma medi se dwuma die we e ya so na chi for asempa kodo abrabo aye bon ye bedi yesu ka ho bi nti na wo so no wachi ase na wachi oje pe osie ma video ndo aba abonten wachi bribe e ho kakra na me so as a media person che ma adwene yes no set up bi na o ye who blackmail ni pana na say because we know ade a wo no ni pa ko hye no man ska ni pa be na o ti bi ho no ma ya man ska ba ka so onje kakra bi na ba dwene say ni profession nti ana say ni man nti onje enu nti say komo bi ska say akwa san pa ko nti a o say wakwaje bribe wakwa corruption not na ba na ogun ni mo ase sa na ma we ne ma bi a enu so ekọ oman mu a ye be stress yenu anama mu yes aso na fe bi omo so enjai esan se wo yes aso a usu go bi hu fin ye ba pe se sa asem e bai anam so ama nipa dodo na bebre na ahwere omo nkwa bebre na so enya yare ko so bi won mo tumi ngina pressure no bi o ma asem to no tumi ngina na ne obi se fere ni owo die efanyama owo na wakoko no ho obi oso a na abọ ne yare obi oso a na yenu gu asama na je se ontumi kura empie enti e de o hawa betru pa bebre so ye de ye twa ha no ni ye twa ha ana azumedi a wodi no ebo oman no ba se sa kwan so fa ye de ye be stress ho no so no aman pedi fo mo so mo nhwe ho yie esanse no so ti amra yan fa na se minute ho yae na bia menya anase mayekọ isi an yenuanom ma omo yenuanom omo ra ne ye network am ya tese ko bi obeye bia no efa ba bia ansa na akọ ba bi internet say e obi o nso monitor course no enye se fe say isi atu na ma frɛ oba bi na me di nkomo edi nkomo kama na de be chen na nkomo am ne oba ndi ye no e wa abonten a they say we are net ye ni privacy ye ni a private life ade bia ana na me ka se bi so ha no mo Bible kura ka say yanto ya no na reka Bible kura ka safa secret ho so wo wi ase na oni secret a ya na ehu papa ma ho Bible kura ka ye na yenim yenua ana say ye papa ye friend Joseph daya osun ya wentu ya mana nkan trim na okọ bie na no kan ye nti ena hwe na kwanhie okohie aye asa nyankopon adom na woro so a ka bi bokọ na moye ye say ewiase na etena so man na etimu no ebe nya say ebe wo ye private life ebe wo ye secret na esi ase ko ba say udo bi kodi nkomo na ye video na do abeto abonten e ba say udo bi ko esumasem na se ba abonten a na ewiase na etimu no secret wo he eno ntumi so ho kakra mo problem na problem na me wo no me pese be ya me nkwan nti ene de dwumadi a fa ne sanusi aba no se me madwen kire ni wo so de ne sen e be ma obi a kwan amana che na adwen e wa asem we ho se asem papa kan Japan e ka no kura bi wo mu na kura wo mu na be bo ma na kanko na dia ye nu ana asare mu ya so eye a no so enimu se e bo ma na kanko no onko so anu onye na onteje nko bi so fa ho die so ana esan se e papa kan Japan ka sai onu anga ma yekwan pipi fon ko bebre na etwa bo no de bia go for dinner time say adenti na ya obi akwa investigation na asem na mfa no ho na waso ne ndin na kan na ade onu so no ho asem ana ya ba bezo bezo chese onu no hu ni asem mum se be ya ade na na eye etite go fa ho die so e ko amasa nkofo no de bia me kan se ade no enye wu nti wo se eye wo di abekase mu emire mfi se ye ni anasi NDC time oye investigation bebre koko fo a na ede nkora ton koko ejuma na ede nkora ye children's home a eduana de ko che omo na ma me fo akoton odwom te se oye nyoma bebre a ode ba bontem ye nyina ye hu se ai san se na ko so man Ghana
ama negana minuti obi e ya de na osuro enu nti Anas asem ne kan Japan asem yi sen na wo so adwene e kire e ba ma okwa ma wa kire wa adwene yo ebusanfo ene dey asem bisa na say Anas arimiya Anas why investigation wie edin leak video aba oba be premium oman be enye bia hwe eno no ade ehi oman ne de nanso saa de we aba divert attention of Ghana as a CM no kase nyame adoma adwode ya ya tufu emu asembe ne ye kan fa ho nyina ye ja to ho ye baba tena ho ama ya baba tufu emu ne tufu enu ye baba bo na kufa do sombo se ono ana ama ho cha ba oman Ghana ahana mo problem no say MPP communicators that time when say mo soldier na mo di chechemu mo man mo educate o mo say fuel ne de automatic adjustment na kufu ado no oni ho hwe kan eba ne de answer be regulate kakra de answer be bo kakra mo man de e den a o say eba mo betra no ma me abetum na Ghana ni a onim sa ade we ho cheche na ba be jaba ka say na kufu ado ho che abetu o man so mesremo Satan when a mumbo papa who de woman tomb papa mon cancer papa magana for say papa be here more years and say what me bo man no it's not that the man Ghana ko duru ye no say ku fa enya enfie bebre a ontumi wie adwuma na o ye no de bia me ka say bebe obi ase ade akoduru no o ye a ne ye eden enu nti mon tomb papa no mon cancer for papa magana for hu say say ye no nso atwen pa ye no ntwen cause papa no betima ye dwuma na mo be di mre Ghana ni be hia nsuo Ghana ni be hia akwan papa Ghana ni be hia dwuma Ghana ni be hia se ne kan a eno ntumi entua obetumi etua Ghana ni be hia se fu adan de ye tumu no obenya dwuma obeya ye tumu ko betumi ade etumi survival na so papa betima sa de we nyina na ehia mre enu nti MPP communicators ene de mi wo mo so papa say ade mo so mo ha na se mo so mada esan say yantimu ncheche no munyina madwa kokodi kan Japan Anas aremi ya Anas asem so ye besere say nakufu ado no ye de ehuduma pa oye se moye ama nakufu ado ya no fo ebabaja amambo no fini nsem se kima Ghana besan ko echi be 20 years back esan say omo de omo ba amanyomu a omo bebu omanyo omo be di oman sika omo be ye oman ni ye wo mo ankasa ho and zango fowe ena ye sese mu yire mu Ghana frontier say omo nya nipa oso be di ade ko be di ade ho kire ye o man ni mu ende mu na mo jai nano ye nua ba bi e ma leak information bi ai na de pese me breaki o say ono MPP ni ba wa sheda ye no say o NDC ni a o NDC meeting na ade NDC for na e po mo abo ni say on pese Asante for in particular me dem fancy me kan pay on pese Asante for in particular omunya o time man na kufu ade no moto abetia ne nti on be mo nkofa ba genjina kayetia ne central market ne kwan ho o me NDC for abehuru na kufa ba na kufa no tutuo sere a na kufa ba dwen say Asante for mpe na asem nti o break am am sere na kufu ado ba no me yes ade na me fan serious because NDC for na boss apo no enu nti medika ka kire mo se na kufado Asante for de omudo no papa Asante for na ma na kufado ba be president akanfo in general omudo papa yi omu papa na asem esan se omunim dwuma papa na betuna ya abo o man nti na omu to aba bebrebe no ede ma papa no endi se oba ha nye hu se enu bi ehuru na enye Asante for na ehuru na mo NDC fake Asante for na eye se dwuma no leak information am de ma MPP for se mo ni nda ho se mo so pese mo san retain power there a mo ni nda ho na munya fifimu na munsua ade na munja attack personal attack na yemfa mbu o man afeso nyame ya adoma ya papa J. John Rawlings oba bedi ni June 4 fia on de bia odi na nanse ya papa hu ba asem aba ne se okasetia ya man penda da John mama ene ma penda da akofo eno ena nkofo bedi o man gu no so kan ya na ne obepa achew na asem o kan ya no eno ena mpese me kai Ghana for ni bobo hun kakra ni eche ya adwene on the o say obi a ogidi se na brabo a obebo ro ewiase no esese okọ heaven na mom so okodu heaven na so okọ na se ye papa jo mama wo ho
anase opa ko for ho a on the obesan akobonsam gem obepeso bo bonsam gem that about heaven none san go for our heaven asem ya asem mu odupa na Ghana for your fa asem tra asem we ena mpese wo Ghana ne wo so chia wa adwe because papa asem all kan no if me tintin na wakase tie papa jo mama sa nanka ebisa se onu bo nesuo no enka identity na do da nsuoja onu di ni moja esan NDC party no a oye founder no eden na ne fragberry anka tintin na de bia obekase tia no eje se bibi ekobone a papa no ompe enu nti enede asem okan ye no opese o kire se onu ne wiase o tia de o tia ya kataseche onu wiase o we ade o tia kataseche ene wo say ye papa jo mama zo kataseche adore na afore no say ni so no kwa kataseche na say ni pe say onye ni pa o so no John Rollins oben no enu nti ye papa say obeben obi o corrupter onpo man kan ko no go se heaven there ene say ni pa no fa na heaven no no de on fa na bonsam gem Ghana for asem ya fa na tra me sema me fa na tra be so Ghana ni ba wo de wa dwen kire e ba fa asem we ho ni ehu anopuma sibre na no kura me di ma asem ebe wiye no enche bia ena gay sem lesbian sem ade a eye chiwade e bo man ade a tete no bible mu so de me ngomara ye bia ngopon ne buvu hye ba mo so sell man ni nyina de bia me ka se bone de na ye dibi de nyina yo wi asi na obi no mo yo tini na age se Yesu no be wu ma o na yo tini ni na mo ye bone bi wono ma o ya amagufo bufu hye no edos dodo sa bone bi ni sa gay lesbianism a amampanifo omwo sika hye bifo se tintina ye ndi ntum sansa na mo aboa ye no ntene kufo awakasa Ghana beyond 8 a just all chese Ghana ya trasa ji se yes la sula ansa na edidi deji na kasa o se o man ya yetimi a chede bi angopon de dum wiase man bia odum ye bi na Charles Osborn na Ghana ye ne bi ye ni cocoa ye ni gold ye ni timber ye ni diamond ye enya oil nyina wo man Ghana o man bi won ma ade we ya me bobodi bebre bi akase ka ye bebre o man bi won ma ba kopa no nya ye o da ye ta amende ye man tel ma ba wa ko ho so ansa na ma ye di aba o man Ghana na go pon de sa ne won nyina bi ache na afa denti na de bi ye se kosi broni ansa na edidi na kosi broni aka ache o se ansa na obe ye no dis oba beje oba ne oba da be ma ne be ma de tuma ansa na ma boa enu na ne ya asema ye ma me Queen Elizabeth or UK e dey atu jam person me ka bi na so wote o say Nyankopon ebo oba e ma be ma enu nti ono ye ma me Queen Elizabeth o rule out gay any lesbianism sem on person dey no kwa ni ma hwe o chi kwa because abodi emu Nyankopon bo Adam no wansa mbo oba ma san ka Adam ho obo oba e no de kan Adam ho yes Nyankopon anga se no di kan di oba na be ma gina ho first ave den na de oba ne oba pese order be ma na be ma pese o moda anu nti na anu yae ebibema hanu na gay lesbians na be share akra be ye party di o mo ni e ma address ma no mu di o mo ni na ye twitwa na ye ni perfect yes ya yes ya nyam so man enwa we no say yes story ni etia sanu mo na e mo man nhira embe mo because Bible say o man no esu ene Yankopon otie eni so man na so re ensu entie sa ade na Yankopon on fa ni nhira mbra o man Ghana enu nti na wadom ye bibie bi na so ye ho kire ye no ye nhiri na akwa kodi sa ade no ko sa ade ne ye chiwade a ompe enu so na ye so ye ne kase enu nti ye ma me asem o kan e ende magu ahome say mami wa kanya nsasem no deserve say ya upload no o deserve say ye share nkwan ma bold a watumi nya de kala asem no tumi koso nya eka enche bi ni bedi ade o America oba sign gay marriage any lesbian marriage e wa America bibini e fen Barack Obama
ni enu se ka bibini abedi ade de ko at least ko obesu ne ho obesan ye emedu bi America se gay for kwa na baba ware na wo ne se ko cake mo na ko sa cake na yetumi sue court because on prince gay ne be koso when you know na broni fita no mo na nke nu se ko ba yesa da ba bedi ade fe Donald Trump mo ba ya obe twesa ade no se da bi da never in my life say me pina ma oba ne oba da be ma ne be ma da wo be betwem ono oye broni no ono kwa na ye de su se nka na life ye say oye hetu no hwe ade a oba be ye oba betwesa ade no se on pina on pesa ade no kra oni man mu eno na man peni for esen hye ye before no mo no ya papa nka ho Queen Elizabeth na o se ye on pene ya papa nka Donald Trump kre bia o kaseti ase on pene na ya se ye Ghana for the enyuntum ama ya makwa ma sa nkwa phone na moman mu e de nome e kan man no na nome kan man na obedan ayedwuma ama na yeyi obedan nya sikati oba school fees obedan na o yedwuma wo hu ano we na ne dem pese Ghana ni ba ya che adwene yen sori ntia sa na man gidigidigitu na ni na ye fi oman ye na ya adwene ko si politicians nko so enya politicians nko na betan che oman no minu mi ni abraba ya bo so tumi se oman no abraba na ye bo ni ya abraba ye chiwa de papa ne mpe ena na minu mi ni ye sora ye se pesa nko sia ye Shoman Ghana efin adokro ye efin ye hu ye nimdie bia se efin kura na tum ye we ehura na ego na de bia ni yasan aboka ya kwose sade akogu baabi mi was o man bi susu nya bola yi bia nko ye o man bi epe bola ya ye ekunyen e di yare bre e di o ha ya bre o man bi epe bola no bi kwa e di ye nya bi ye hu de ye ne fina be go o man no obofo ben e di akopon soma ne so mfa nhia mbre Ghana obaba sa efin ma we mu obofo no mu tie o to mu mpefin obofo bie no ma obaba na ejeje na basa ya jinso basa etutu bole go basa betunya be si form onsi obetina wiem basa akwa kete papa ne se papa ko ye no o man ne mu nti timentumi angina nti mede omu nhia na san aba ya papa nse okay ene wa hwem hwe o man a omo hote na fa nhia ne ko no da koma o man a omo hote yesra yesu se hia ye no eya me no mienu ye perception so kan ya adwene kuta ye no embo man nhia mbo man no ko yankopon hyira ye enso ye mpe yo me bo na tofa no o man Ghana anas aremiya anas akwani hwehwe mu afa dream de ne kata se a ekoso oji efa aso ye e me papa ko sinya ntechi ene o mo keka ho edin apiepie mu e ma anas kra se sa video no nyame adwuma na suki ya o premier ama wiase ina ehu de course eno ene papa kan Japan so e kaseti asa ade na bra na eye no efu be tietie nipa fa ho die so na bra na ye de ye ma ono ane ho o mfa nye emfa mbo o man na to se sorry tie ye kaseti a Ghana ni ba che wadwene fa sa asem we ho fo adwene che fa bra se na wo ka fa sa asem we ho eno nko ye to so mienu be papa na kufu ado obu ne man no e de na bi communicate o se mo ka fa ho mo bo na man mo no de ro mo se Ghana fo ye ma papa no more years no tu mbu o man nche na ya akwan ye nsuo ye dwuma asem ye kanya asem enoma bi ha ya no ontumi nyama ya na anase ye betra odin ama ya no masa ba tumi na fimu nsem masa ba kase hu ya nka me de me kase tumi no mumma na hwire ma ye be cha sama sanya bi mo because de bia de papa jeje kura kan said the only person who did this onya corrupt de betua bo o man kan ko ya na kufu ado and say mo pre ama na kufu ado elusu akonwei ni de papa we san ba mo say o man e be san create be 20 years enti asem ben adwenche be na Ghana ni ba wo de baba afasa asem we hu ye hia wa adwenche papa wa asem we hu de to su biem papa JJ Rollins ni June 4 dey be asem ben na o express on cancer Ghana for Jena wo papa ho esas na say o kaseti a ye papa John mama ene papa kufo ema ono be patch na o say still onu no ho na nsem hye ne bo nsem won ha no pa o pa akwanya aka endu pese sa asem no June 4 no onka na so onka de chewaje no fa sa asem we ho na no kwa no gay ene lesbianism a ekoso ewo wiase a enu nti ebifo biasa man o mayeyi ehye yanyi ntum ansa na mo aboa ye no enne ye maame Queen Elizabeth wakasetia ye papa Donald Trump so o ye America kase ina president and so e kasetia se on the on jintum
sign na wo so se Ghana ni wa adwen kire etie e wa asem wo e san se ntie bia gay ni lesbian mo Africa hin na be shemu Accra e be ye party a pictures no bebre na e koso enti sign na wo so se Ghana ni o che wa adwen fa ho oman no de bia meka se adwen kire eni ba akofo trimu democracy e wo mo no e ye kamami nkabi wo kan ho de na me so me ka me dia e na ma oman no e konkan enu nti sa asem e koso oman mu a menya ho mpenimfo se wo ya ho adu sika bedwa na nka ene ye yuti no nkase ma ye yi bone enu nti sa ade e koso oman mu na wuti mu na wanche wa adwene a e kokko a wo na babetia wo me kan ma san kan biom se amanyofo no mo to omo diye ya beto fuel price mu omo no enka omo okọ de car no de bu no fuel no okọ ne beebi emo ebo ye den a ono enka no because bo so a oje over 74 million what it is kan mu ne pay de mbaaye ne ala bi obe de gens kan san mbaaye menu mi no bo so asan na de maye enu nti ye na ye mobo ye ne hu hia se ye nto ato adwene enu nti adwenche no o de beba de bia because adwenche no ye nua no mo abuchie mo bisa se adwenche mo kwan ai mo de beba me si adwenche wo mo ahodo miensa me si su biem ye o de fe no video form ye de fe no audio form and o de fe typing form video no se wan kasa se mo pese wo kan o be record wa de camera o de phone be twa wa asem no na o de send your WhatsApp number me de be tudwa no ana audio nse wanga so person kan o record audio na say ye nuanu mo bi etaye pa ma me de to no mo wa be record asana person kan o de voice keke be record no dey send WhatsApp them no be 2G ana wo ba kon ene rater say typing no ye the fight the Facebook page afen Account TV online ana say video ya o show no YouTube yanka say na wa tap wa dwen chere dey ato no mo ye next segment ye be kan ni na ye be upload the other buy ni na amobi ehun so adwen chere. Your WhatsApp number is 0244 451 428. And I said 026 566 1367. What are you trying for? No ma, your next segment be upload amount. You made the bekoso aba be na brain na. Enu ntida dey na e ba cha wadwene. Adwenche na ma che no. O che wadwene de betu jam obi ehun bi. Afa so ye dwumadi atidi say me manti mema nti na esi apese etiremu ya pese de community na ye kire omamba Ghana fo mo obi ehu na sade no hu amanyofo so asade adwumadie no ya na ye bre ho because okokro we so okokro we so ya na ye bre enu nti ye de adwene bi abase Ghana fo a mo pe se adwumadie koso no betumi ede mo kakra abre so toro bi ya na ye ho kire ye ka afemu ye kriwa de beko ye kwa mperfe wo ko hu mo bebi wo ko se kwa ye ni nipa ne kasa ni na ye sikasem enu nti ene de ye besre se Ghana ni bebe wo bebi a betumi aboa ye kakra enya bebre o fra ye betumi a che kwa ba so de beboa ye yetumi akọ mmemme bebre akọ cheche o mamba no o mamba ne hu o ma asede a o mretu o man mu no na timamfo no mu hu asede a mangwa kodan aban no nko a esanse yeso so ye obibi o se ye de bo o man no ene bibia na o se amanyofo no ye de boa ye enu nti na ye papa a o free America ba ye papa MC Hammer a o free America ba ye ye no ko dum pass ko yes an cheche ni ko YouTube na ko bo school fees to meet you ada kaso ya to meet you I want to me fear for to you know yeah bre baby yeah bre Musom for Bento, Majima Konya, our Account TV studio head, and I just say, yeah, they are 7 and a airba. You do media to the say in same CC. Your segment to where I didn't say a year. Sa segment to where the air and say, I show me who say, and prem so be free man. A year,
yɛkɔ TV so any radio so ne yɛkɔkɔ yɛ announcement ɛno na Akan TV hu sɛ no YouTube ɛyɛ baabi a nipa dodo na ɛnɛ de hɔ na ɔmo hwɛ esan sɛ TV kwa da wo hwɛ adeɛ na etwem ba YouTube de wade da hɔ afebɔ ɛno nti ɛbɛfa akonya yi so ne yɛde akonya we aba ama dɔfo sɛ so bi efiri mu mekyerɛ o papa o maame wo nua o ba o dɔfo bi a wo fa wo bi obefiri mu bi a no o ma Akan TV asote a yɛde betu dwa yɛbɛ announcement kama ɛde ato yɛkyɛ ne ato din sɛ Akan TV on YouTube so na ewiase afana nyinaa ate wonka na mmerɛ no so a nipa dodo na anasa dɔfo na ba begyaw esan sɛ mpinifo sɛ de ato ne no enye ono a na eyi obi na eyi ma no ɛna mpinifo so sɛ benu so a emia ɛna tikɔ so nko agina enti sɛ asɛm ba anasa asɛm to a obehia sɛ nipa bɛbɛn wo papa bɛgye nipa bɛkye wo werɛ na ma wɔn so so hu sɛ ampa ewiase a wote no yenyi wu emfiri mu ɛno nti dwumadie yɛ wakonya yɛde mama wo sɛ obetumi afrɛ na emere so a amenya te wonka ɛno nti wa ohia sɛ obema ya so ate aya announcement ama no your numbers you between afre mu bi your numbers dedika ɛyɛ 026 566 1367 ana sɛ 0244 451 428 0244 451 428 ana betum sɛ WhatsApp yɛ your WhatsApp number your friend 0247 162901 what the fa hono ma ye beje bre ni age yie no ho hye bia any posters ni bibia mba bia no the artwork ni be send here what they be send here ya be to e boys I announcement fe akan kama e de a kire ewiase ama duru hono ma obia ba be boa dia de ato nani no enye ono a na eyie obrabo yi mu na nipa be du hwamo kumutrim na yedwumaden na dabi ebeye fise achechede ne insight yasede kra eso beyere abasakon. Hello, Akan TV online so ana we ye de niema foforo cramp na ebro me pese me kyerɛw sɛ ye na ye wie school SHS no ye de niema papa bi ebremo busa me sɛ niema be na Akan TV de bro afi mu ye the life after school bro abro mo wie school yi ebim pese o mo ko school ebim so pese o mo ya de foforo ebim so pese o mo de o mo talent enso so ye niema bi ye pese ye ne o mo twetwe nkomo ni ebusa o mo sɛ tina o ma ba betina fie o mo to aso anasa o mo ye den ni nyina no o mo hia agyenkyere anasa o mo hia efutuo kame ho ni emu sebusa ye nua no mo ma wie SHS emema ne mani nina juma mo pese o mu di ye maame no mabre o mabre ana sei nso so na na do adom o dey free SHS aba enti ye pese ye niema bi na ye ma osika nsai kwa ana say ba wo boy ho ka no ye ma ne nsai kwa ye behwe si edi mpuntuo ana say be jire mo jani ni ye de niema papa abro oman yi mu ana say ye adwumaden abo oman yi ye ne enuanom ebe ye mpensempensemu ebuso omo say school a omo koye na omo hwie ye no die be bie no mpese omo ye mpese da chi bi ye beka se hu yanka efi say mi hu yanka eni adru enu nti no buame ana say kame ho ni enhia wo Akan TV online ana say Akan TV on YouTube every Saturday ana say minute da bia ewo heya abo 5:00 PM live after school na me still say me meseda ye friend me Mariam but obeti my friend me Marafly Akan TV online so ani e de be bro live after school ye be my free SHS so aba mfa so comment ete nkofo ano nkoti mampam reka o. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.